from group 2 students because so much crowd will happen on the stage. Hence we made it group 1 and group 2 so that your memory of the performance, the memory will remains with you through the photograph and videograph. Hence we made group 1 and group 2. And all the complete schedule of the cultural program is been shared with you in a group. So kindly have a patience, and each and every child is going to rock on the stage. Give them a big round of applause. The very small kids of age 3, they are going to perform all in front of you. Play the music. मिलन स्वयंवर आज रचा दिल के शीश महल में आजा दिल फेरोगे ब्याह रचा जा रानी तू मैं राजा रानी तू मैं राजा मिलन स्वयंवर आज रचा जा दिल के शीश महल में आजा दिल फेरोगे ब्याह रचा जा रानी तू मैं राजा रानी तू मैं राजा तुझे देखो जब जब मेरा दिल धड़के कभी आग लग जाए कभी शोला भड़के मैंने बदला के जैसे बिजली कड़के रानी मैं तू राजा रानी मैं तू राजा उड़न छू छू मैं चिड़िया फिरंगी बलम तू 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 देश मौसमी उड़न छू छू मैं चिड़िया फिरंगी बलम तू 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 देश मौसमी दिल की आदतें बंदर छाप है खाली पीली छत पे चढ़े चढ़ के उतर जाए हर दम मोड़ में लल्लन टॉप है एक दो तीन चार पाँच चल धतिंग नाच Give them a big round of applause. ನೋಡುತ್ತಾ ನಾನಂತೂ ಅಂಗಾತ ಬಿದ್ದೋದೆ ನೋಡೆ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಏನಂತ ಏನಂತ ಭೂಮಿಲಿ ನಂಗಂತ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೀನು ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬಿಂದಿಗೆಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದೆ ನಮ್ಮ ನೀನಿಟ್ಟ ಹಣೆ ಬೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಲೆ ಹನಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗ್ತಾವಮ್ಮ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಮ್ಮ ನೀ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಗುಮ್ಮ ಹೂವಿನ ಸಂತೆಗೆ ಹೋಗ್ಯಾಳಮ್ಮ ಹೂವೆಲ್ಲ ಅಳ್ತಾವಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನೀ ಹೋದ್ರೆ ತೇರು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ನೀ Hope you are enjoying the presentation. ಆಸೆ ಚಂದಾನೆ ನೀ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಚಂದಾನೆ ಚಂದ್ರಮಗು ನಿನ್ನಂದ ಚಂದಾನೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಲಿ. ಕರೆವಾ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಚಂದಾನೆ ನೀನಿಟ್ಟರೆ ಬಾಳೆ ಚಂದಾನೆ ನೀ ಚಂದಾನೆ ನಿನ್ನಾಸೆ ಚಂದಾನೆ ನೀ ನನ್ನಲ್ಲಿ Thank you, ಜಯೇಂದ್ರ ತಂಡ. Thank you. ಚಂದಾನೆ
ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ.